मैंने अभी इसे बनाया है। मैंने अभी इसे बनाया है। আমি এখনই এটা বানিয়েছি। मैंने আমি अभी এখনই इसे बनाया है। इसे এটা बनाया है বানিয়েছি। আমি এখনই এটা বানিয়েছি। मैंने अभी इसे बनाया है। এতে আমার দোষ কোথায়? এতে সে খুব ভালো বলে, মানে কি সে খুব ভালো কথা বলে, তাহলে সে খুব ভালো কথা বলে। वो बहुत अच्छा बोलता है। वो बहुत अच्छा बोलता है से वो खूब ভালো, बहुत अच्छा বলে बोलता है, तो वो बहुत अच्छा बोलता है। আমি এই দেশে কেমন লাগছে, মানে একটা ড্রেস পরে কখনো কখনো আমরা বলি না যে আমি এই ড্রেসে কেমন লাগছি, তাহলে मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। আমি এই ড্রেসে इस ड्रेस में कैसी কেমন लग रही हूँ লাগছি, আমি এই ড্রেসে কেমন লাগছে। আর পুরুষ হলে मैं इस ड्रेस में कैसा लग रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ, আমি এই ড্রেসে কেমন লাগছে। আপনি আমাকে সারাক্ষণ বকেন। আপনি আমাকে সারাক্ষণ বকেন। आप मुझे हमेशा डांटते हो। आप मुझे हमेशा डांटते हो। अपनी आप আমাকে আমাকে मुझे डांटना মানে বকা, ডাঁটনা, ঠিক আছে, ডাঁটতে হো। आप मुझे हमेशा डांटते हो। আপনি আমাকে সারাক্ষণ বকেন। আমি সব কিছু নিজে নিজে করি। আমি मैं सब কিছু सब कुछ নিজে নিজে अपने आप করি करता हूँ। मैं सब कुछ अपने आप करता हूँ। আমি সব কিছু নিজে নিজে করি। বড়দের সাথে কথা বলা শেখো। বড়দের সাথে কথা বলা শেখো। बड़े से बात करना सीखे। बड़े से बात करना सीखे। বড়দের সাথে बड़े से কথা বলা, बात करना শেখো, শিখো। बड़े से बात करना सीखो। নাও যেটা তোমার চাই। আমরা বলি না যে নিয়ে নাও যেটা তোমার চাই, তারপর বলবো ले लो, নিয়ে নাও। जो लेना है, जो যেটা लेना है মানে নেওয়ার আছে, তাহলে নিয়ে নাও যেটা তোমার নেওয়ার আছে, বা নাও যেটা তোমার চাই। ले लो जो लेना है, ঠিক আছে। ওটা কি ছিল? ওটা কি ছিল? वो क्या था। वो क्या था। ওটা वो কি ছিল, क्या था, তাহলে ওটা কি ছিল, वो क्या था। আমি আর কিছু চাই না। আমি আর কিছু চাই না। मैं कुछ और नहीं चाहता। मैं कुछ और नहीं चाहता। चाहा ना, चाहा মানে চাওয়া, তাহলে চাহাতা मैं और कुछ नहीं चाहता। আমি আর কিছু চাই না, ঠিক আছে, চাই না মানে नहीं चाहता। যাওয়ার দরকার নেই। যাওয়ার দরকার নেই। जाने की जरूरत नहीं है। जाने की जरूरत नहीं है। যাওয়ার जाने की দরকার নেই, জরুরত नहीं है। দরকার অর্থ জরুরত, ঠিক আছে। जाने की जरूरत नहीं है, যাওয়ার দরকার নেই। আমি এই রকম দ্বিতীয়বার করব না। আমি এই রকম দ্বিতীয়বার করব না। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। আমি मैं এই রকম ऐसा দ্বিতীয়বার दोबारा করব না, नहीं करूंगा। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। আমি এটা দ্বিতীয়বার করব না। আমি बस এখনই আসলাম, বা আমি শুধু এখনই আসলাম, তাহলে বলবো मैं बस अभी आ रहा हूँ। আমি এখনই আসলাম, मैं बस अभी आ रहा हूँ। আমি এখনই তুমি কিছু জানো না। তুমি কিছু জানো না। तुम कुछ नहीं जानते। तुम कुछ नहीं जानते। तुम কিছু জানো না, कुछ नहीं জানো না, জানতে, তাহলে तुम कुछ नहीं जानते, তুমি কিছু জানো না। তুমি কি চাও? তুমি কি চাও? तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो। तुम কি চাও, क्या चाहते हो, তাহলে তুমি কি চাও, तुम क्या चाहते हो। আমি কি ভেতরে আসতে পারি? আমি কি ভেতরে আসতে পারি? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। আমি কি ভিতরে আসতে পারি? क्या मैं আমি কি ভেতরে,
अंदर आ सकता हूँ মানে আসতে পারি, আমি কি ভিতরে আসতে পারি। এই জন্যই তো আমি তাকে পিটিয়েছি, এই জন্যই তো আমি তাকে পিটিয়েছি। इसीलिए तो मैंने उसे पीटा, इसीलिए तो मैंने उसे पीटा, এই জন্য তো, इसीलिए तो আমি তাকে, আমি मैंने তাকে उसे পিটিয়েছি পিটা, इसीलिए तो मैंने उसे पीटा। ভেবে চিন্তে কথা বলো, सोच समझकर बात करो বা सोच समझकर बोलो, सोच समझकर ভেবে চিন্তে सोच समझकर बोलो बोलो। তাহলে ভেবেচিন্তে বলো, সোচ সমঝকর বলো, ভেবেচিন্তে বলো। নিজের উপর বিশ্বাস করো, নিজের উপর বিশ্বাস করো, खुद पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो, নিজের উপর खुद पर বিশ্বাস করো, विश्वास करो, নিজের উপর বিশ্বাস করো, खुद पर विश्वास करो। যে কোনো উপায়ে এটি করো, যে কোনো উপায়ে এটি করো। किसी भी तरह इसे करो, किसी भी तरह इसे करो, যে কোনো উপায়ে किसी भी तरह এটা করো इसे करो, তাহলে যে কোনো উপায়ে এটি করো, ঠিক আছে, किसी भी तरह इसे करो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, আপনার থেকে এটা আশা করিনি, আপনার থেকে এটা আশা করিনি, তাহলে আপনার থেকে आपसे এটা ইয়ে আশা করিনি, उम्मीद नहीं थी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, আপনার থেকে এটা আশা করিনি। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক